Yun guys, meron tayo dito. Birthday guys. Ayan. Receipt tayo, receipt. Okay, let's ulit. May turn na tayo guys, may turn. Wala na ano. Taga. Yung sana yung Kailangan na. Sakit ng damage. Dito tayo. Then guys. Gas na kasi ko. Lang guys. Love. Pakuyawan, abi na balik. Guys. Ibusta na. Ibusta. Sukwa. Ibusta na. Ito lang guys. Ito. Bila kan Ria. Ako, di permisingin na. Baba kayo po guys. Kasi Ilang post ko to guys. Mag-like and subscribe kayo. Wait lang. Ngayon yung ano ko guys, love. Love lang, love. Ulit. Tutugan mo siya yan.